द्वितीय आमर शिव प्रसाद भाई आईटीआर प्रोफेसर आ तृतीय आमर समाजसेवी मनोज भाई समस्त को उत्तरी पुष्पमाल्य दे आम सम्मानित कार्य परिसमाप्ति सरी आशा रखे आमर अतिथि महोदय उपकरण मान सब आपण प्रदर्शित करेंगे आपण सामने किंतु ता पूर्व आमको टे अतिथि महोदय मार्गदर्शन देवे शिशु भाई भौणी सहित बुर्जी हाँ आपर वर्तमान सामूहिक संगीत रखा जाए जो शिशु भाई भाई सामूहिक संगीत में अंशग्रहण कर पलि आसवा सामूहिक संगीत में हमारा मुख्य अतिथि महोदय को अनुरोध करी आदरणीय प्रमोद भाई उक्त विद्यालय गुरुजी गुरुमा मैंने मोर आत्मीय गुरुकुनी छात्र छात्री भाई आनंद कथा आज आम विद्यालय ये जो प्रदर्शन करते बहुत सुंदर कथा कारण शिक्षार उद्देश्य होती आम विषय गवेषणार मनोवृत्ति निर्माण कर जहाद्वारा कि आम विभिन्न जो बर्तमान पृथ्वी में अच्छी जो जिन गुड़ाक आविष्कृत है नुआ उद्भावन वाक्य प्राप्त करवा एवं आम जहाँ शुणुवा तुम भाई आम ओडिशा गर्व था जो दिल्ली रे 3-4 दिन तले जो गोटे चीफ तुम जान पे चीफ उपर गोटे राष्ट्रीय स्तर गोटे कर्मशाला होता आमर ओडिशार 2टी स्थान गोटे हूँ पारला महाराजा महाविद्यालय इंजीनियरिंग ब्रह्मपुर अच्छी प्राथमिक बड़ पिला जो मैंने
इंजीनियरिंग पढ़ुଛନ୍ତି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ଏବଂ ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଅଛି ସେଠିକାର ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସିପ୍ ତିଆରି କରିକି ଅକ୍ଷୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିତନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହୁଛି ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ କାମ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କହିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ସଫଳ ଦେଇକି ଆଜି ପାରଳା ମହାରାଜା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ ବା ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଯୋଉ ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତିଟାକୁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିଟା ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କାରଣ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଭାରତର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଅଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ସବୁଥିରେ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ଆମେ କୋଣାର୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଭଳି ବହୁତ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାଣିନି ପତଞ୍ଜଳି ହେଲେ ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷର ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଥିଲା କାରଣ ଗୁରୁକୁଳ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ଯୋଉଥିକି ପିଲାମାନଙ୍କର जो अंतर्निहित गुण को विकास करवा किए खेल दिगरे जीव किए कृषि दिगरे जीव किए विज्ञान दिगरे जीव एभलिया समाज जो प्रतिभा अच्छे पिला से प्रतिभा से गुरुकुल तार विकास होता आम जानते पुराण अति पुराण रामचंद्र भगवान रामचंद्र जाइए कोटि गुरु वशिष्ठ पाक शिक्षा दान करते कृष्ण अंदीपनी ऋषि आश्रम जाइए विद्या अध्ययन करते कर्म कुशल लाभ करते परवर्ती काल आम जानते सब भारतवर्षर महापुरुष मैंने गुरुकुल पद्धति आमर जो आध्यात्मिक आमर जो पुरातन काल गुरु मान जो भूमिका थी बहुत जो उच्च मूल्यबोध था शिष्य आदर था शिष्य मान गुरु जो भक्ति था यही जो गुरु शिष्य परंपरा आम भारतवर्ष गणना सब क्षेत्र में पराकाष्ठ पहुंची जो सभ्यता किसी जान ना अन्य सभ्यता सब भारत मान पृथ्वी नथिले जो भारत सभ्यता बहुत उन्नत थिला एवं सेही कारण कोन हला धीरे धीरे कोन हला ना हम भारत वर्ष पराधीन हला 800 वर्ष मोगल मान द्वारा शासित हला 200 वर्ष धरि इंग्रेज मान द्वारा शासित हला इंग्रेज मान एठी देखिले जे भारत वर्षर जो परंपरा ज्ञान परंपरा गुरुकुल पद्धति समान नष्ट कर देले हम कन्वेंट सिस्टम आसला जातीय सिस्टम आसला भारत वर्षरे धीरे धीरे हमर मध्य जो राष्ट्र भावना जो भारत वर्षर जननायक मैंने आम शिशु आम शिक्षा विकास शिशु योजना माध्यम से गुरुकुल परंपरा अन्य रूप में केमती विकसित हो एवं आम छात्र छात्री मध्य केमती प्रतिष्ठान उद्धार हम से नुआ नुआ चिंता करेंगे से आम गुरुमा मान गुरुजी मान बड़ भूमिका जो मैंने कि आदर्श भितर जो ज्ञान जो स्फुलिंगटा अच्छे अंकित करने दायित्व होती गुरुजी गुरु से अध्ययन करेंगे से जानवे बहुत पिला उत्साहित करेंगे आम समस्त मिलित उद्यम आम समस्त गोटे भल नागरिक हवा आगामी दिन जाए भारत वर्षर एवं जो भारत वर्ष विभिन्न प्रकार उन्नति है विज्ञान क्षेत्र में आम पिला जानते भारत वर्ष जो चंद्रायन है मंगलयान है क्षेपणास्त्र क्षेत्र में भारत वर्तमान जो आत्मनिर्भर है जो ऑपरेशन सिंधु भारत वर्षर सामरिक शक्ति जो प्रदर्शन है सारा विश्व को अबाक करता संभव है तुम भाया कोड़ी कोड़ी पिला भितर जो उद्भावन करवा आविष्कार करवा यही मानसिक जो हम से कौन होगा तुम भीतर ही तुम भीतर जो अंतर्निहित जो सब आम भीतर अच्छी समस्त भीतर तार विकास हम एवं विकास करने गुरुजी गुरुमा मैंने भी निजर प्रयास करेंगे आम पाठ पढ़ा सहित आम छात्र केमती देशात्मकता देश प्रति परंपरा विज्ञान मेला परंपरा आम समस्त पालन करवा एवं आम समस्त सम्मिलित हवा एवं जो भाई मैंने छात्र छात्री मैंने प्रोजेक्ट करना उत्साहित आगामी दिन प्रोजेक्ट करूँ या द्वारा कौन हम आम निजर
विकास करवा एवं निजर विकास जदि हवा हम समाज विकास जेमति हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिना काई कहते समस्त जदि सुख रहबे ए सर्व भितर आमे मध्य अच्छे से परमात्मा जो आमे आत्मा परमात्मा समस्त भितर जो समिति भितर व्यक्ति थाए तेणु जो समस्त सुखी रहे समस्त सुखी जत रहे आमे समस्त जत निज निजर उद्यम द्वारा आमे समस्त को सुखी करिया चेष्टा करबा तेणु ए उद्यम चालू एवं ए बढ़िया उद्यम से हम जो विद्या मंदिर रे चलती बहुत उत्साहजनक एवं ए बढ़िया कार्यक्रम आगामी दिन में हो एवं इष्टान समस्ते विद्यालय परिचालन जो मान गुरुजी गुरुमा छात्र अनुमिलित उद्यम आम जो उद्यम कर सफल कामना करेंगे एक मंगल कामना करती मोर बाणी विराम करुच्ची भारत ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମହୋଦୟ ଶିବଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। सम्मानित प्रमोद भाई शिशु मंदिर संपादक प्रधानाचार्य महोदय बाकी गुरुजी गुरुमा बंद एवं मोर सामने उपस्थित गुणी सान भाई भाई आम जानी ए वर्ष 2025 गोटे संगठन 100 वर्ष हो कारण आईते भाई हाँ 100 वर्ष हो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कारण कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आरएसएस कहा जाए आरएसएस गोटे छोटिया शाखा है पड़िया चलती किए जानते से शाखा ना कौन से शाखा ना कौन बाजीराव प्रभात शाखा बाजीराव तो ठीक अच्छे ये पाखा से नहीं मोती स्टोरी कहे बाजीराव तो किए जानते ढेंकानाल नीलकंठपुर गाँव में 1926 मसीहा अक्टोबर 5 जन्मग्रहण करते गोटे छुआ ताको नाम हला बाजीराव तो एवं ताको कहीं आमे ताको उदाहरण आमे दउ कारण से 12 वर्ष बयस रे ब्रिटिश मानकर गुली खाई मरी कारण ब्रिटिश मानकू नदी पार करिया से सुयोग देलेनी कहले कि तुमे माने हम देश को शासन करूछ मु तुमको नदी पार करिया देबिनी एती कहे द्वारा ब्रिटिश मान देखले छोटिया पिलाडा हमको विरोध करछि तो गुली मार दे ताଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ କମ ବୟସର ବାପା ନଥିଲେ ତ ସେ ନିଜେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର को ପୋଷୁଥିଲେ ସେଇ ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମ ବାକି ମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଶାଖାକୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିବା ଆସିକି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଠିକ ଅଛି ତ ବାଜିରାଉତ କଥା କାହିଁକି କହିଲି ନା ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ କୋଉମାନେ ନିଜ ବିଷୟ ରଖିବେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ହାତରେ କି କଥା ଦେବେ प्रोजेक्ट को आनी आसुंदी अच्छा तो पकड़वा तो मन में चलथि मु कहली कोन से प्रोजेक्ट रे मन अछि ना नाही का जहा सिखाई छी आ जहा को जानि छी त केमती कहली से मन में भावना चलथि समतर हमको आउरे का चिंता करिया पड़ी वर्तमान एई जो प्रोजेक्ट हमको करूची हम जो समाज अछि जो सृष्टि अछि जो पृथ्वी अछि विश्व अछि याको एई प्रोजेक्ट का कोन संपर्क मु कलकारखाना करूची ए कलकारखाना को हमर वास्तविक समाज कलकारखाना कोन संपर्क अछि विषय भाबुची कि ए भाबुचंदी कि ए कलकारखाना द्वारा क्षति कोन हो समाज को से भाबुचंदी कि ए कलकारखाना जो क्षति होबो ताको ठीक करिया पई ताको पूर्ण करिया पई आमे कोन करि पई से कथा भाबुचंदी कि यदि एमिति गुटे समवेश से आमे गुडा कथा रखबे ए जो प्रोजेक्ट पात्र रही तेबे हम तो समस्ते आदर करिबे हमें जानते हैं वर्ष आदर्श कुमार गोटे आम पिला सी ग्लोबल बेस्ट स्टूडेंट द बेस्ट 10 जन भितर सी अछि सेमती अनन्या बिरला पे गोटे छियो माने यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर माने व्यवसायी आ माने पाठ पढी कि आगु खाली पाठ पढिया चाहौछ से छोट बयस व्यवसाय करिया चाहौछ तो से बेस्ट 10 व्यवसायी सबले सारा पृथ्वी का ना दिया तो जो माने हमें खेसन छोट पिला हमें एतु जमा छोट भाबियानी हमें हम चिंताधारा को एमिति बड़ करबा जेमति कि हमर पाठ पढा एवं ई जो समाज जहा समस्या ताको केमिति समाधान करिया काम लागियो पाठ पढा हमर ता पे हम चिंता करथिबा
तो ये गोटे बहुत बढ़िया सुजोग मिलছে ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ସମାଜରେ କ'ଣ କରିପାରିବି, ସମାଜ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଆମେ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ହବ, ଇଣ୍ଟର ବ୍ଲକ ହବ, ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବ, ଷ୍ଟେଟ ହବ, ନ୍ୟାସନାଲ ବି ହୁଏ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରି ତା ପାଇଁ ଆମ ଆଇଡିଆ ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଆମ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମ ସମାଜ ଏଇଆ ଲାଭ ହବ। ଯେମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଆମ କୁଟୁମ୍ବ କହୁଛୁ। ତ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଏଇ ସାରା ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ କହୁଛେ ସେଇ କୁଟୁମ୍ବକୁ କ'ଣ ଲାଭ ହବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବାଜିରାଉତ ତ ଯେମିତି ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦେଶଭକ୍ତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଦେଶଭକ୍ତି ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ମୁଁ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଆଦର୍ଶ କୁମାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନନ୍ୟା ବିର୍ଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମାନେ ସେମିତି ଦେଶଭକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଏଇ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଧୁମଧୁମାରେ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବସନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରିକି ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ନାଁ ରଖିପାରିବା କି ଆମର ବ୍ଲକରେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତରେ, ବିଦେଶରେ ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ସାରିବା, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୁଁ ପାଣି ବିରାମ ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆମେରିକା ହଉ, ଜାପାନ ହଉ, ସେ ତା ଦେଶକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ମା ବୋଲି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମତେ ପଚରାଯାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଏ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ କହିବି ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ। ଏଇଭଳି ଦେଶରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା କଥାରେ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ କହୁଛେ ଆମେରିକା ବିକଶିତ, ଜାପାନ ବିକଶିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିଥିବା ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବିକଶିତ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ମରତେ। ଭାରତବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଏକ ଦେଶ, ଭାରତକୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ କେବେ କାହାକୁ ଶିଖିନି। ଏ ଦେଶରେ ଯୋଗୀ ମୁନି ତପସ୍ୱୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଶାସନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ୍ୟାଗୀ, ଯୋଗୀ ଏବଂ ମହାମନିଷୀ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯାହା କଲେ, ଯାହା ଜୀବନରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା କଲେ, ଯାହା କରିବି ନିଜେ ଜୀବନ ମାନେ ସମୟରୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ହଉ କି ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଜୀବନରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର ସାମାଜିକ କାମ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରୁଛ? ଏଇଟା କଣ କରୁଛ? ପଡି ବଡ ପାଟିରେ କହିବା। ନମସ୍କାର। ଜୋରେ କୁହ।
ये समुद्र पवन में बोलिए ना आदि आभाग ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳପଥ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ସଂଖ୍ୟା କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ऐसे कौन होची ସେ ପାଣିଟା ଫିଲ୍ଟରିଂ ହେଇକି कौन प्रोसेस फिल्टरिंग का ପାଞ୍ଚଟା ବର୍ଷ ହେଲା ଫିଲ୍ଟରିଂ ହେଲା ତାପରେ ଏପଟେ କୂଅକୁ ଗଲା फिल्टरिंग ये भी कौन बनता है ଏଠି ହେଲା ଗୋଡ଼ି ଆଉ ତୁଳା এটা ঘরে যে করিব সে এগুলা ব্যবহার না কোন ব্যবহার করিব ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। এগুলা ହାଲକା ଅଛି ମୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ହେଉଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ নাটা করতে ସମିତ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା সমিত ସମିତ সমিত ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଡାଉଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି मतलब मुग डाली भल लगे ମୁଗ ଡାଲି ତ ଏରୁ मुग ତମେ କୋଉ ଡାଲି ଖାଇବ ଭଲ ପା ସବୁ ठीक ठीक ଡାଲି ଖାଇଲେ କଣ ହବ ନା କୋଉ ଭିଟାମିନ୍ ଟା ହବ କୋଉ ଫୁଲ ସାର ଅଛି ଫୁଲ ସେତ ସାର ନା ସ୍ନେହ ସାର ନା ପୁଷ୍ଟି ପୁଷ୍ଟି ସାର वो କମ୍ପ୍ୟୁଟର এটা কোন এটা ନାଇଁ এটা सीपीयू माने पूरा फुल फॉर्म कहलो ठीक ଅଛି बढ़िया बढ़िया କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୋର ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ ଆଗ କ'ଣ କରିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲେଇଲା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କୁହାଯାଇଥିବ କ'ଣ କରିବ ଆଗ କ'ଣ କରିବ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଉଟା ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ହଁ ବାସ୍
ଜୋରରେ କୁହ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ। କଣ କରୁଛ ଗାଁ କରୁଛ Orang nasi yang ini ya. କଣ ଜଳ ଜଳ ନଉଛି ବିଲକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀ। Mana kau? Hah? Escape. इसके साथ लगे Adik. Abang mana kau? ठीक को করছি কোন এটা করছ একদম স্টার্ট করে দিলাম Bujau. ভালো হয়ে গেল Bujau, bujau, kau mau bujau? Kamu pakai kira sih? Dia pakai sama kamu, nikotong berapa mana? बुध तापर शुक्र शुक्र कहीं दूर रखिଛ ना भूल बात नहीं शुक्र नाली हुए सॉरी मंगल नाली ठीक अच्छे हाँ এটা শনিবার বুঝলা বুঝলা ଇଏ କରି କରିଛି। बहुत सुंदर तुम खाली अरेंजमेंट भूल कर देছো एथि तुम ठीक समस्या है नॉन बहुत बढ़िया चलो वो टमाटो अर्चिता वो अर्चिता वो কোন করছ মাইটা সজীব নিদিব আচ্ছা আমি সজীব না নিব वो গছ तुम्हें গছ হ্যাঁ ତ ତୁ ସ୍କୁଲ ଡେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଇଏ କରିଛୁ। এটা করো कुंभार गुंफा କାହାକୁ ସଜୀବ କୁହାଯାଏ ବଡ଼ चलो बढ़िया है କନା आराम से ପତ୍ର ଉଚ୍ଛେଦନ ନା ଉଚ୍ଛେଦନ ଆଚ୍ଛା ଉଚ୍ଛେଦନ ପଢ଼ା ପାଇଁ ପଡ଼ ଇଏ ପଡ଼ କ'ଣ हाँ था बात सारण উচ্ছেদন লেখা উচ্ছেদন উচ্ছেদ उस्वेदन बनते सर्व তুমি କ'ଣ ବିରାଜ 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 ନା କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ତମର ଶିକ୍ଷା ଡ୍ରଇଂ କରୁଛ ଖାଲି ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ନା କ'ଣ ତମର ଲିପି ବହୁତ
ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଥାଉ। ଗଛ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଗଛ ଗଛ ଗଛଟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ଯେକୌଣସି ରୋଗକୁ ବେଲପତ୍ର ଖାଇଲେ ତାହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ବପତ୍ର ବେଲପତ୍ର ଖାଇଲେ ତାହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ବପତ୍ର କାନ ବିନ୍ଧା ହେଲେ ନିମ୍ବପତ୍ର ରସକୁ କାନରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କାନ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ବେଲପତ୍ର ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ କମିଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି। କଲା ପତ୍ର ଦେହ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇଥିବା ବାସିରେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିପାରିଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ଜାଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଆଲୋ ଟିକେ ଚଲେଇଲ ଦେଖିବା ঠিক କଳକାରଖାନା ଯାନବାହନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମଣିଷମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତି ମାନେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଶ୍ୱାସଯନ୍ତ୍ର କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲଗାଇଛି। ଏହି ଆମର ଉପକାରୀ ଯଦି ପାଇପ୍ ନେଇଯିବା ୟା ଭିତରେ ପଶି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି କାର୍ବନର ଦୁଇଟା ରଡ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ୟା ନିଆଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ବାହାରିକି ପରିବେଶକୁ কোনটা না ଅନ୍ୱେଷା କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଲା କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସୁଶୀଲା କହିକି लाल ହେଇଛି ଲାଲ ହେଇଛି ଭାଇ ସୁଶୀଲା ଗୁଡ୍ অমিত 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 চন্দ্র অমিত
Maria.